Master Sir, all the Vice Presidents of दीपिका महिला संगति, विभिन्न विद्यालयों से आए प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंद, अभिभावक गण, निर्णायक मंडल, कलिंग कला परिषद के आयोजक मंडली, मीडिया के सदस्य और मेरे नन्हे कलाकार, सभी को मेरा नमस्कार। कलिंग कला परिषद द्वारा आयोजित इस 17वें अंतर विद्यालय बहुभाषीय नाट्य सम्मेलन महोत्सव के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है। का एक सशक्त साधन भी बन गया है। देखिए, अभिनय बल्कि ये आत्मविश्वास, टीम वर्क और भावनाओं को समझने की कला है। दीपिका इस्पात शिक्षा सदन सेक्टर 18 प्रधानाध्यक्ष महोदया ग्रहण करुछंती कलिंग कला परिषद तरफ स्मृतिर फलक चाहिए आउ थे जोरदार करताली आम प्रदान करिबा। बजाय रखी कलिंग कला परिषद द्वारा आयोजित इन 17तम अंतर विद्यालय बहुभाषी नाट्य महोत्सव द्वितीय दिवस धन्यवाद पर्व सर्वप्रथम मुझे कहवाक चाहूँगी जो संगीता महापात्र विषय में भास्कर सर सामंतराय सर कहते मैं बोलना चाहूंगी कि संगीता महापात्र ना खाली इस मंच पे अभिनय करके बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीती थी, वो लड़की थी, वो लड़का वाला लड़के के बेस्ट एक्टर जीती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट 2008 में 2 साल यही कलिंग कला परिषद के जो इंटरेस्ट
କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବଢିଆ କର ଭାଇ ମାନେ ବେଶ ନାହିଁ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ହେଲେ ମମତା ନାହିଁ ଏସରି ଅକ୍ଷର ତମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିନ ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ସେମାନେ ବୁଝ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ହେଲେ ବୁଝ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁନୁ ଏ ବଳଦ ଗାଡିକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ସହିବୁ ଛାଡୁ ତମେ ମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ପାପିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ତୁମ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୁମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢିବେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଡରୁନୁ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଆଉ ମନେ ରଖ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆମକୁ ତମ ଦେଶରୁ ହଟେଇକି ନାହିଁ ରହିବ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମହାନ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଚୁପ କର ଦେଖିବୁ ବହୁତ ବାଡେଇଲେ ଏ ବାନର ସେନା ଇଆଡେ ଆ। ତୁ 5 ଥର ପିକେଟିଂ କରୁଛୁ ନା 5 ଥର ବେତ ମାଡ ଖା ମନେ ରଖ ଆମେ ମାନେ ତମକୁ ଆମ ଦେଶରୁ ଜାତୀୟ ନେବେ କାଢିକି ରହିବ ଆମେ କାଢିକି ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ତୁମେ କିଏ ମା ମୁଁ ହଉଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ରମା ଦେବୀ ହେ ଭଗବାନ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଇଂରେଜ ଗୁଡାକ हे प्रभु
ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ବିପ୍ଳବ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ? କଦାପି ନାହିଁ, କଦାପି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ତାର ପରିଣାମ ତମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆମର ଶପଥ ରହିଲା। आज्यभूमि आज्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि एई आम भारत एई आम भारत। आज्यभूमि आज्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि एई आम भारत एई आम भारत। आमे सबु प्रभातर कुसुम आमे कुसुम ए माटिरे फुटिअछु अनेक कोमल पाखुड़ारे आमर भरी अछि कोमल पाखुड़ारे आमर भरी अछि। मीठा मीठा महक मीठा मीठा महक आमे सबु प्रभातर कुसुम आमे कुसुम। आज्यभूमि आज्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि एई आम भारत एई आम भारत। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ନେତାମାନେ ଜେଲରେ ରହିଲେ, ମାନପତ୍ର ପାଇଲେ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ବାନର ସେନା, ଯେଉଁମାନେ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର